За хамтдаа алдарт хэзээ хамтдаа мах тий. За.
чадах минь таны дотор найдвар минь таны дотор таныг эзэн амьдрал минь таны дотор хүч чадах минь таны дотор найдвар минь таны дотор таныг эзэн таны. Амен. Хамтдаа их эзнийг би юугаар солихгүй гэж хамтдаа өргөжлөж магт тий. Амен. За, яг ялахтай шиг баярлалаа. За, бүгд хамтдаа залбирая. Ариун сүнсийг үрээд чанга дуугаар
яг одоо эзний өмнө залбирцгаая. Эзэн минь ээ та надад хэрэгтэй байна. Таньгүй би юу ч хийж чадахгүй нэ. Та намайг удирдах өгөөч. Өнөөдөр надад үгэн айлдаж дуу одоогоо сонсгож өгөөч. Таныг л сонсмоор та л хэрэгтэй байна. Таньгүй бол миний амьдрал үнэхээр хүнд хэцүү. Та туслаач. Өдөр амтаа чанга дуугаар зинхүү залбирцгаая. Халелуя. За баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн та биднийг өөрийнхөө өмнө дуудаж цуглуулж бид юугэн айлдаж байгаа тандаа талархаж байна. Ариун сүнс таныг урьж байна. Яг одоо та хэрэгтэй байна. Таны дуулааг сонсмоор байна. Таны эзэн хайр ивэл нэгүслийг хүсэж байна. Эзэн минь ээ бид үнэхээр аваа таны хаанчлал, таны зөв байдлыг хайхыг хүсэж байна. Бидний амьдралын бүх асуудал бэрхшээлийг та мэддэг. Эзэн бид танд л өргөж байна. Хамтын зэ чуулган бид Солонгос Монгол хамтын зэ чуулган дэлхийн давс чуулган бид бүгд эзэн минь таны алдрыг хахыг хүсэж байна. Та бидний бүх алдаа зурчил гим нүглийг уучлан танд хэрэгтэй цэвэр цав болгон өөрийн алдрын төлөө биднийг хэрглэж өгөөч. Биднийг үнэхээр та хэдхэн дахин өдөр танд л өргөж байна. Танд л найдаж байна. Бүх алдрыг өргөж байна. Их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За өнөөдөр чам пастор маань энийг хамжуулна. Бүгд хамтдаа пастрыгаа урьж байна. Ямгсаа нэмшлэг хамтдаа эзний үгийг харъя. Өнөөдөр эхлээд за 1-р Коринт номны 1-ийн 17-оос 25 байгаа. За слайдн дээр гарах бах. За би эндээс уншаад өгье. 1-р Коринт 1-ийн 17-оос 25. За та нар доор бүрнээ өөрийнхөө Библийг гаргаад үгүүдийг хараарай гэж хүсэж байна. За 1-р Коринт 1-ийн 17-оос 25. За уншлаа. Учир нь Христ намайг баптизм хүртээлэхээр бус харин Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болгохгүй тулд үгийн цэцэн мэрэгнийг хэрэглэлгүй сайн мэдээг тунхаглуулахаар илгээсэн юм. Загалмайн тухай үг нь мөхөсдийн хувьд мунхаглал бол аврагдаж буй бидний хувьд Бурхны хүч мөн. Учир нь би мэрэгнийг мөхөөж ухаантнуудын ухааныг үгүй болгоно гэж бичигдсэн байдаг. Мэргэн хүн хаан байна вэ? Хуулийн багш хаан байна вэ? Энэ үеийн маргалдагч хаан байна вэ? Бурхан энэ ертөнцийн мэрэгэн ухааныг мунхаг болгоогүй гэж юм. Учир нь Бурхны мэрэгэн ухаан дор ертөнц мэрэгэн ухаанаараа Бурхныг таних мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний мунхаглалаар итгэгчдийг аврах нь Бурханд тааламжтай байсан юм. Учир нь юудэчүүд нь тэмдэг шаардаж, грекчүүд нь мэрэгэн ухааныг хайдаг. Харин бид цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. Энэ нь юудэчүүдэд өдрүүлэх саад харийнханд мунхаглал болдог агаад харин дуудагдагсад буюу юудэ грекүүдийн хинхэнд Христос Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан болтгоо. Учир нь Бурхны мунхаглал хүмүүсээс илүү мэрэгэн, Бурхны мөхс нь хүмүүсээс илүү хүчрхэг юм аа. Амен. 네. 목사님 시작하셔도 됩니다. 예. 자, 샌베츠가이노. 헬로. 예. 여러분을 보고 싶습니다. 자, 하늘이 가다 마치 산주나 담스가 옷을 입었죠. 여러분 예수 잘 믿죠? 자, 하늘이 예수 사이트도 있대. 아멘. 예, 여러분이 예수 잘 믿는 그 믿음 가지고 천국에 모두 가기를 간절히 축원합니다.
Та нарыг Иесуст итгэдэг тэр итгэлээрээ та нарын бүх хүн чинь Тэнгэрийн улсад очиосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 아멘. 한국에 유명한 여자 소설가가 있었습니다. 문학가가. Солонгос нэг одоо алдартай эмэгтэй зохиолч байсан байгаа. 그 여자분이 쓴 소설을 보면 그 소설에는 실제로 자기가 살았던 옛날 고향에서 있었던 그런 사건들을 기록하고 있습니다. Тэгэхээр түүний одоо зохиол дээрээс харах юм бол дээрүүд өөрийнх нь амьдрал болж исэн бодит явдлуудаар бичсэн зохиолууд олон байдаг. 그 소설에 보면 한 여자와 남자 주인공이 나옵니다. Түүний бичсэн зохиол нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр одоо гол дүр байдаг. 서로 젊었을 때 같은 동네에 살면서 서로 사랑했습니다. Тэр хоёр залуудаа нэг одоо тосгонд амьдардаг байсан. Тэгээ бие биендээ маш их хайртай байжээ. 그러나 옛날에 한국에는 사랑한다고 말하는 적이 거의 없습니다. Тэгээ дээр үе солонгосчууд бие биендээ хайртай гэж бараг хэлдэггүй, хайртай боловч хайртай гэж бараг хэлдэггүй байж. 그러나 마음과 느낌으로 서로 사랑하는 것을 알고 살아가는 것입니다. Хэдийгээр хайртай гэж хэлэхгүй ч гэсэн зүрх сэтгэл болон мэдрэмжээрээ энэ хүн надад хайртай, бие биендээ хайртай гэдгээр мэдэж амьдардаг байжээ. 서로 사랑했음에도 불구하고 두 사람이 인연이 되지 않아서 서로 결혼하지 못했습니다. Тэр хоёр бие биендээ хайртай байсан боловч энэ хоёр хүний хувьд заяа холбогдсонгүй. Яагаад ч юм тэгээд тэр хоёр гэрэлж чадсангүй. 남자는 부모님의 요구에 의해서 사랑하지 않는 여자와 결혼해서 살게 되었습니다. Ийхүү өнөө залуу маань эцэг эхийн шаардлагаар хайргүй хүнтэйгээ гэрлэх болж. 그러나 죄송합니다. 네. 그러나 그 여성은 평생도록 결혼하지 아니하고 그 남자만 마음에 품고 고생하면서 살아가게 됩니다. Харин өнөө эмэгтэй маань насан туршдаа ганц биеэрээ байж сэтгэлдээ хайртай залууга тээж одоо тий үнэхээр сэтгэлийн зовлон шаналл эвлэн энэ амьдралыг дуусгасан байжээ. 마지막에 보면 그 여성이 죽을 병에 걸려가지고 죽기 바로 전에 그 사랑했던 남자의 품에 안겨서 마지막 시간을 보내게 됩니다. Тэгээ хамгийн сүүлд энэ одоо зохиол яаж дуусдах вэ гэвэл өнөө одоо эмэгтэй маань өөхөх өвчин тусаж байгаа. Тэгээд хайртай залуугийнхаа одоо ингэрт тийм ээ тэрврүүлээд өвөр дээр ингээд одоо тэрврүүлээд эцсийнхээ амьсгалыг хурааж байгаагаар энэ зохиол дуусдаг ажээ. 평생 육체로는 품어보지 못했지만 마음으로 품었던 남녀지간이었습니다. Тэр энэ бол бүх амьдралын туршид бие махбодын хувьд одоо нэгдэн нийлж чадаагүйч зүрх сэтгэлдээ байнга тээж тэрвэрч одоо явсан ийм одоо 92-ийн дурлалын түүхийн тухай зохиол юм аа. 두 사람 다 사랑한다는 말은 해본 적이 없지만 서로가 사랑하고 지냈던 것을 잘 알고 있습니다. Тэр энэ хамгийн гол нь бие биендээ хайртай гэж хэлээгүйч тэр хүн надад хайртай, тэр хүн намайг хайрласаар байгаа гэдгийг хэлүүлтгүйгээр мэдэж амьдарсанд гол учир нь байгаамаа. 마지막으로 그 죽어가는 여인을 물끄러미 바라보는 이 남자가 한마디 말을 합니다. Хамгийн сүүлд одоо өхөж байгаа эмэгтэйг тийм ээ одоо нулимстай нүдээр ширтэн харсан залуу ганц үг хэлж байгаа. 네 내 마음 알지? Тэр чи миний сэтгэлийг мэдж байгаа үсттэй. 사랑한다는 말이죠. Тэр энэ нэг үгээр би чамд хайртай шүү гэж байгаа үг байхгүй? 죽어가는 여인이 한마디 합니다. Харин өнөө амьсгал хураажгүй эмэгтэй хариуд нэг үг хэлж. 예, 압니다. Тийм ээ мэднэ гэж. 그리고 그 여자는 숨을 거두었습니다. Тэгээд эмэгтэй эцсийнхээ амьсгалыг хураажээ. сүүлийн амьсгалаа хурааж. 저는 이 소설을 읽으면서 우리가 언젠가는 이 세상의 삶을 마치고 주님 앞에 서게 될 것입니다. За энэ ормоныг одоо би уншсан байгаа. Тэгээд юу гэж бодогдсон бэ? Бид хизээ нэгэн цагт энэ дэлхийн амьдралаа дуусгаж эзний өмнө зогсох болно. 그때 예수님 앞에 서서 예수님 제 마음 아시지요? 그렇게 꼭 말하고 싶습니다. Тэр үед би Есүсийн өмнө зогсоод Есүсээ та миний сэтгэлийг мэднэ үсттэй гэж хэлмээр байна. 그리고 제가 예수님에게 듣고 싶은 말은
그래, 네가 나를 사랑하는 것을 내가 안다. Тэгээд Есүсээс сонсхийг хүсэж байгаа үг маань тийм ээ. Чи надад хайртай гэдгийг би мэднэ гэдэг үгийг л би сонсмоор байна. 저는 그 말 한마디를 듣고 싶습니다. Би ганцхан энэ л үгийг л сонсмоор байна. 아멘. 여러분들도 마찬가지로 예수를 우리의 주로 믿는다면은 저와 같이 예수님을 사랑하는 마음으로 살아가며 마지막에 예수님에게 그 사랑을 이야기하고 하나님 나라에 들어가는 여러분 되기를 간절히 축원합니다. Танарч гэсэн Есүс Христэд чин сэтгэлээс итгэдэг бол эцсийн мөчид яг над шиг Есүс Христэд тийм ээ хайртай гэж хэлнэ. Түүний одоо өвөр дээр очоод амьсгал хураадаг хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. 아멘. 지난주에 박모세 목사님이 천국은 어떤 사람의 것이라고 이야기했습니까? За өнгөрсөн 7 хоногт Пагмосе пастор маань Тэнгэрийн улсын Тэнгэрийн хаанчлал нь ямар хүнийг гэж хэлсэн бэлээ? 천국은 가만히 있는 사람의 것이라고 이야기했습니까? Тэнгэрийн улсыг зүгээр сууж идэх хүнийг гэж хэлсэн үү? Улаан эзлэгч. 예, 침노하는 자의 것이라고 말했습니다. Тэнгэрийн улс бол одоо дайрагч одоо хүчээр түрэмгийлэн дайрдаг тийм ээ булаан эзлэгчийнх юм а гэж хэлсэн байгаа. 침노라는 말은 헬라어로 비아조라는 단어를 썼습니다. За энэ одоо чимнүү гэдэг байгаа энэ бол одоо хүчрхийлэх гэсэн үг багхгүй хүчээр дайрах гэсэн үг. За энийг болохоор биажо гэдэг үгээр хэлсэн байгаа. 이 말은 자기가 스스로 의지를 가지고 막 밀고 들어가는 거예요. 막 치고 들어가는 거예요. Энэ үг нь юу вэ гэвэл өөрийнхөө одоо ухамсараараа өөрийнхөө эрх чөлөөтэй бодлынхаа шийдвэрийн үндсэн дээр хүчээр одоо ингээд түрээд тийм ээ түлхэж ороод түрээд орохыг хэлж байгаа. Онгоолгоод орохыг хэлж байгаа. 우리 몽골 사람들이 전 세계를 정복했던 사람들입니다. За манай монголчууд бид нар бол дэлхийг эзэлжсэн ийм одоо түүхтэй арт түмэн байгаа. 그 징기스한 시절에 전 세계 모든 성들을 다 쳐들어가서 빼앗았습니다. Чингис хааны цаг үед энэ дэлхийд байгаа хүчирхэг цайзуудыг бүгднийг тийм ээ одоо булаан эзэлж онгоолгож одоо дайр нь орж исэн түүхтэй. 그렇게 쳐들어가는 것이 바로 천국을 차지하는 사람의 것입니다. Яг тийхүү дайр нь орж булаан эзлэх нь Тэнгэрийн хаанчлалыг авдаг хүний, эзэмшдэг хүний хамгийн чухал шинж чанар юм аа. 아멘. 오늘도 이렇게 적극적인 마음을 가지고 하나님의 은혜를 받기 위해서 이 시간에 참석해서 하나님 앞에 강력하게 기도하고 하나님 날 좀 살려달라고 간구하는 여러분 되기를 축원합니다. Өнөөдөр ч гэсэн яг ийм одоо идэвхтэй сэтгэлээр тийм ээ Бурхны өмнө хүч чадлаараа зогсож Бурхан минь танад туслаач. Бурхан минь намайг нэг авраад аль гэсэн ийм сэтгэл зүрхээр залбирдаг та бүхэн байгаасаа гэж ерөөж байна. 한국에 가면 많은 교회들이 있습니다. За Солонгост олон суулаанууд байдаг. 대부분의 큰 교회들을 제가 거의 다 가보았습니다. За дийлэнх том цуглаануудад нь би бараг очиж үзсэн байгаа. 100만 명이 넘는 교회를 가본 적도 있고 Би заримдаа одоо сая хүнтэй цуглаанд очиж илаа. 10만 명이 넘는 교회를 가본 적도 있습니다. 100,000 хүнтэй цуглаанд ч очиж байсан. 근데 온누리라는 특별한 교회가 있습니다. За тэдний дотор Уннури гэдэг нэг нь онцгой чуулган байдаг юм аа. 그 교회를 개척해서 세우시다가 세상에서 천국으로 가신 하용좌라는 목사님이 계십니다. Энэ чуулганыг үүсгэн байгуулад энэ ертөнцид одоо энэ чуулганыг үүсгэн байгуулсныхаа дараа Тэнгэрийн улс руу явсан Ха Ёнжи гэдэг пастор байдаг. 예, 이 하 목사님은 제가 신학대학 다닐 때 저의 선배였습니다. За энэ Ха пастор намайг Библийн сургуульд сурч байхад миний одоо дээдлийн одоо ангийн ах байлаа. 탁구도 같이 치고 식사도 같이 했던 가까운 선배 목사님이었습니다. Би энэ хүнтэй хамт хөл бөмбөг тоглодог байсан, хамтдаа хооллолдог байсан. Миний одоо дотны тийм одоо дээдлийн ангийн ах байсан юм аа. 그분은 선교에 아주 뜨거운 열정을 가지신 그런 목사님이었습니다. Энэ хүн зүрх сэтгэл дотроо илгээлтийн талаарх маш их халуун зүрх сэтгэлийг тээсэн пастор байсан юм аа. 그래서 많은 선교사를 파송하고 엄청나게 많은 선교적인 그런 일들을 하셨던 그런 목사님입니다. Маш их одоо их илгээлт хийсэн, илгээлтийн одоо тэг ухамсараар маш их чухал ажлуудыг хийсэн ийм эрхэм хүндэт пастор юм аа. 그분이 하신 말씀 중에 늘 기억하는 말이 예수가 있는 심장은 선교사고 예수가 없는 심장은
선교지다라는 그런 유명한 말을 하셨습니다. Түүний хэлсэн үгэн дундаас дандаа сэтгэл тоногчтой сэтгэлээс гардаггүй үг бол Есүс байгаа сэтгэл бол илгээлтийн эзний сэтгэл юм. Есүс хүү сэтгэл бол илгээлт хэрэгтэй зүрх сэтгэл юм а гэдэг энэ үг юм а. 여러분의 심장 가운데 예수님이 계십니까? Яг одоо таны зүрхэнд Есүс байна уу? Амен. 아멘. Амен. 여러분의 심장은 선교사입니다. Тэгвэл таны зүрх бол илгээлтийн эзний мишонерийн зүрх сэтгэл юм а. Амен. 그러나 여러분의 심장에 예수님이 없다면 여러분들은 복음의 소리를 들어야 될 선교 지역이 살고 있습니다. Хэрвээ таны зүрх сэтгэлд Есүс байхгүй бол та сайн мэдээний одоо үгийг сонсох шаардлагатай, илгээлт хийгдэх шаардлагатай, аврагдах шаардлагатай, газар нутагтай адилхан сэтгэлтэй байна гэсэн үг юм а. 저는 예수님의 십자가를 생각하면서 이렇게 이야기하고 싶습니다. Есүсийн загалмайг бодохдоо ингэж одоо хэлхийг хүсэж байна. 십자가가 있는 심장은 선교사고 십자가가 없는 심장은 선교지라고 말하고 싶습니다. Загалмай байгаа зүрх сэтгэл бол мишонерийн сэтгэлээ. Загалмай байхгүй зүрх сэтгэл бол илгээлт хэрэгтэй, илгээлтийн газрын сэтгэл юм а гэж хэлмээр байна. 여러분들이 우리 교회 와봤으면 알다시피 우리 교회 함팅교회 예배당 밖에는 2개의 십자가가 붙어 있습니다. За та нар манай цуглаанд одоо ирж үзсэн бол мэдж байгаа хаа. Манай хамтын төв цуглааны байрны гадна 2 загалмай байдаг юм а. 하나는 들어온 입구에 몽골 글씨로 쓰여진 십자가가 있습니다. За хамгийн эхлээд бидний одоо манай цуглааны хаалга, төв хаалгын одоо дээр хамтын туяа гэдэг үгийн Т үсгийг загалмай хэлбэрт оруулан бичсэн байгаа. 아름답게 쓰여 있습니다. Маш одоо гоё бичсэн байгаа. 근데 또 하나는 우리 지주루가 살고 있는 그런 담벼락 쪽에 붙어 있는 빨간색의 커다란 십자가입니다. Харин өөр нэг нь манай цуглааны байрны урд одоо урд зүг рүү харсан тал буюу жижигүүрийн байрны талын дээд тал дээр том улаан загалмай байдаг юм а. 그 십자가는 보기가 좀 그렇게 아름답지 못합니다. Тэр улаан загалмай яг үнэндээ жоохон болохтой хийцтэй юм а. 그리고 빨간색으로 되어 있습니다. Тэгээ тэр бүр ув улаан өнгөтэй байгаа. 몽골 말로 이게 맞는지 모르지만 애국구이 투박한 그런 모습입니다. За жоохон тийм ээ соёлгүй юм шиг жоохон одоо хөдөлгөдөө ийм одоо загалмай гэж хэлж болно. 그래서 그것은 고딕체로 이렇게 사각형으로 쓰여진 세련되지 자글왈락구이 그런 글자의 모습입니다. Тэр энэ бол одоо модны биш гэсэн үг тийм модны орчин үеийн биш жоохон хоцрогдсон маягийн ийм загалмай гэж хүмүүс одоо үздэг юм аа. 그러나 저는 이 새빨간 십자가야말로 우리 예수님의 십자가를 상징하는 그런 십자가 모습이라고 생각합니다. Гэхдээ миний хувьд бол огт тийм биш ээ. Харин ч энэ загалмай харахад тийм ч гэсэн яг үнэндээ Есүсийн зүрх сэтгэлийг харуулж байгаа ув улаан түүний цусыг санагдуулсан жинхэнэ загалмай гэж би боддог юм аа. 아멘. 5년 전에 우리 함팅교회 교회가 몽골 교인들의 헌금으로 예배당을 다 지어서 헌당식 할 때 많은 목사님 장로님이 한국에서 오셨습니다. Одоогоос 5 жилийн өмнө манай хамтын төв чуулган Монгол итгэгчдийн 100% өргөлөөр чуулганы байраа барьж эзэнд бүрэн хүлээлгэн өгөх мөргөл өргөх тэр үед олон солонгос пасторууд зочилж ирсэн юм аа. 그중에 한 장로님이 저에게 이런 이야기를 했습니다. Тэдний дунд нэг нь одоо чуулганы ахлагч надад ингэж хэлсэн. 한국의 십자가들은 하얀 은으로 만든 그런 색깔로 아름답게 만들었는데 어떻게 이렇게 몽골에는 새빨갛게 이렇게 무식하게 만들었습니까? 그렇게 저한테 얘기했습니다. Манай солонгосын загалмаанууд бүгдээрээ цагаан гэрэлтэй нийтлэн одоо орчин үеийн нарийнхан гуайлаг загалмай байдаг. Танаа монголч ямар палбилсан ув булаа юм бэ гэж надад хэлсэн байгаа. 그때 제가 분명히 대답을 했습니다. Харин тэр үед би урдаас нь тодорхой зоригтой хариулсан юм аа. 우리 몽골 함팅교회 교인들은 모두 십자가는 빨간색이어야 한다고 생각합니다. Манай Монголын хамтын төв чуулганы итгэгчид бүгдээрээ загалмай бол улаан өнгөтэй байх ёстой гэж боддөг юм аа гэж. 왜냐하면 십자가는 예수님의 피로 물들어 있기 때문입니다. Ягаад гэвэл загалмай нь Есүсийн цусаар нэвчсэн. Есүсийн цус тэр загалмай нь бүрэн шингэсэн болохоор тэр юм аа. 만약에 예수님의 피가 하얀색이라면
우리도 하얀색으로 십자가를 만들었을 것입니다. Хэрвээ магадгүй Есүсийн цус цагаан өнгөтэй байдаг байсан бол бидэд загалмаагаа цагаан өнгөтэй хийх л байлаа. 그리고 우리 인케 목사님은 십자가 설교 아니고는 다른 설교를 안 하십니다. Тэгээд манай инхээ пастор загалмайн тухай л номлодог өөр номлол хийдгүү маа гэж хэлсэн байгаа. Амен. 그랬더니 그 장로님 얼굴이 빨개서 아 그렇습니까? 그러고 대답을 했습니다. Тэгсэн чинь тэр ахлагчийн царай нь улааснаа өө тийм үү гэд нүрэн улс хийсэн юм аа. 십자가는 전능하신 하나님의 능력의 표현입니다. Загалмаа гэдэг бол төгсчд бурхны хүч чадлын илэрхийлэл юм аа. Амен. 성경은 크게 두 가지를 말씀합니다. Библи том утгаараа хоёр зүйлийг л голчлон ярьж байгаа. 하나님이 이 세상을 창조하셨고 Нэгдүгээрт нь бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн юм аа. 또 하나는 하나님께서 그 아들 예수를 통해서 우리를 구원하셨다는 것을 말씀합니다. Хоёрдугаарт нь бурхан өөрийнхөө Есүсээр дамжуулсан хүн төрлөختсөн биднийг аварсан юм аа. Бидэг ийм хоёр юмыг л Библи ярьдаг юм аа. 아멘. 하나님이 만든 이 세상을 그 누구도 창조할 수 없고 이 모든 세상을 다 알아볼 수도 없습니다. Бурхны бүтээсэн энэ ертөнцийг хинч адилхан бүтээж чадахгүй. Тэр бүхэл түүний бүтээсэн энэ түмэн бодисыг хинч бүрэн гүйцэд дүүрэн танин мэдэж судлах боломжгүй наа. 우리가 살고 있는 이 지구도 우리가 다 다녀보지 못하고 이 세상에서 삶을 끝내는 사람이 거의 대부분입니다. Энэ дэлхий дээр маш олон хүн амьдарч байгаа дэлхийгээс бүрэн гүйцэд таньж мэдэхгүй. Дэлхийнхаа бүх газараар явж үзгүй байж байгаад үхдэг. Дийлэнх нь тийхүү нас ордог юм аа. 그런데 우주에 비교해 보면 우리가 사는 이 지구는 한 먼지 조각처럼 그렇게 작습니다. Гэтэл бидний явж барахгүй байгаа энэ дэлхийн сансар огторгуу галактикийн түмэн одтой харьцуулбал тоосны ширхэг төдий өчүүхэн билээ. 그리고 지구라는 별은 바닷가의 모래알 중에 하나와 같은 그런 별일 뿐입니다. Тийхүү дэлхий гэдэг энэ од нь Тэнгэрийн од эрхсийн дотор далайн эргийн эсний нэгэн ширхэг адил өчүүхэн нэг л од юм аа. 그러나 하나님이 창조하신 이 우주 만물보다 더 크고 위대한 신 것이 바로 우리를 십자가를 통해서 구원하셨다는 사실입니다. Гэхдээ Бурхны бүтээсэн энэ түмэн бодис энэ огторгуул сансрын гайхамшигаас илүү гайхмаар юр бусын зүйл нь бид бүгдийг Есүс Христийн загалмайн золилт нэгүслээр аварсан гэдэг энэ үнэ юм аа. 아멘. 이런 비밀을 너무나 잘 알았던 사도 바울은 오늘 말씀 18절에 이렇게 말합니다. Энэхүү нууцыг маш их тодорхой ойлгож мэдсэн байсан Илч Паул нь өнөөдрийн 1-р Коринт 1-р бүлгийн 18 дээр ийхүү хэлсэн байгаамаа. 다 같이 큰 소리로 한번 읽어봅시다. Юрамта чанга дугаар уншицгаая. 3. И загалмайн тухай үг нь мөхөсдийн хувьд мөхөглөл бол авруудаж юу бидний хувьд Бурхны хүч мөн. 아멘. 이 말씀을 날마다 소리 지르고 믿고 그 말씀을 따라 살려는 사람에게는 하나님의 놀라운 능력이 나타나는 것입니다. Энэ үгийг өдөр болгон чангаар тунхаглаж бас энэ үгэнд итгэж энэ үгийн дагуу амьдрахыг хүсэж байгаа хүний дээр Бурхны хүч чадал, Бурхны хайр эвэл нэгүсэл дүүрэн байх болно гэж итгэж байна. 아멘. 여러분 코로나로 인해서 영화관에 가본 적이 오래됐죠. Та нар коронавигоос болоод одоо кино театрт очихгүй удсан байхаа. 2년이 넘도록 아마 영화관에 가질 못했을 것입니다. Магадгүй ойроо 2 жил кино театрт очиж кино үзсэн одоо бараг байхгүй байх. 영화를 만든 역사가 한 100년 가까이 됩니다. Одоогоос бараг 100 жилийн өмнө анхны киног хүмүүс хийсэн юм аа. 처음에는 영화가 그림만 있는 것이 영화였었습니다. Хамта кино гэхээр зүгээр хөдөлгөөнгөө хар зургуудыг л үзүүлдэг байжээ. 그리고 사람이 말을 따로 했었습니다. Тэгээд зураг тусдаа үгэн тусдаа байсан байгаа. 그러다 시간이 지나니까 말과 사람이 같이 이야기하는 그런 시대가 왔습니다. Харин цаг хугацааны аясаар кино урлагч хөгжиж аажмаар хөдөлгөөн ба зураг мөн хэл яриа бүгдээрээ зэрэг одоо хөдөлдөг ийм одоо ур чадвартай болсон байна. 영화를 가장 잘 만드는 나라가 미국이고 할리우드입니다.
Өнөөдрийн хамгийн их одоо сайн кино хийдэг улс бол Америк, тэр дундаа Холливуд юм аа. 영화 역사에서 가장 남을 만한 영화들이 많이 있지만 1960년대 만들어졌던 배너라는 영화가 가장 사람들에게 감동을 준 영화입니다. Кино урлагийн түүхэнд хүмүүст одоо тийм ээ тод үлдсэн тийм олон кино бүтээлүүд байдаг ч 1960 онд бүтээгдсэн Бэно гэдэг кино нь тэдний дундах хамгийн онцгойнуудын нэг юм аа. 그 영화의 소설을 쓴 사람이 류 월레스라는 미국의 장군이었습니다. Энэ киноны зохиолыг бичсэн хүн бол New Wallace гэдэг Америкийн нэгэн жанжин байсан юм аа. 근데 그 사람은 예수를 믿지 않을 뿐만 아니라 기독교를 아주 박해하는 그런 무신론자였습니다. За энэ хүн бол Есүс итгэдэггүй, бүр Христэглийг үзий яддаг туйлын үл итгэгч үзэлтэн байжээ. 그래서 글을 많이 쓰는 문학가였는데 소설이나 시를 써놓으면 인기가 없어서 그것을 읽어주는 사람도 없고 책을 사주는 사람도 없었습니다. Түүний мэрэгжил нь уран зохиол байсан. Тэр олон зохиол, тууж, өгүүлэг бичсэн ч хинч түүний бичсэн бүтээлийг тоож уншдаггүй, нэр алдаргүй нэг нь одоо жирийн зохиолч байсан байна. 어느 날 친구인 밥 잉거솔이라는 사람하고 기차를 타고 멀리 여행을 가면서 서로 이야기를 하기 시작했습니다. Нэг удаа өөрийн найз Боб Ингонсын хамт одоо тий галт тэргэнд сууж холын бадар руу аялжээ. 이 왈레스가 자기의 고민을 이야기합니다. 나는 글을 쓰는데 내 생각엔 잘 쓴 것 같은데 왜 사람들이 읽어주질 않느냐. 이렇게 얘기해요. Ийхүү тэрээр замдаа хөөрөлдөж New Orleans хэлжээ. Би олон зохиол бичиж байна. Даанч хүмүүс тоож уншихгүй. Миний бодлоор сайн болсон зохиол байхад хүмүүс тоож уншихгүй. Нэр алдарт хүрч чадахгүй л байна гэж зовлонгоо тоочжээ. 그때 잉거솔이 이렇게 이야기합니다. Тэр үед Ингус ингэж хариулсан байна. 예수를 전혀 믿지 않는 잉거솔도 이 월레스와 똑같이 예수를 핍박하던 그런 사람이었어요. Түүний найз Ингус уулч гэсэн яг л Воллитай адилхан Есүсийг хавчин гадуурхагч, Есүс туйлын дургүй үл итгэгч нэгэн байжээ. 내가 인기 좋고 사람들이 많이 읽는 소설 어떤 것인지 내가 이야기해 줄 테니까 잘 들어보라고 이야기했습니다. Би чамд хэрхэн нэр алдарт хүрэхийг, хэрхэн сайн зохиол бичгийг зааж өгье. сайн сонсчээ гэжээ. 네가 문학, 글을 써서 성공하려면 예수에 대한 소설을 써라. Чи хэрвээ уран зохиолоор амжилтанд хүрэх гэвэл чи Есүсийн талаар уран зохиол бичээрэй. 성경에 나오는 예수는 거짓말이다. 그것을 입증시킬 수 있는 그런 자료를 가지고 소설을 쓰면 아마 미국에 있는 모든 사람이 다 읽을 것이다. 그렇게 이야기했어요. Библиэр гардаг Есүс бол худал юм а гэдгийг баталсан. Тийм ээ? Ийм одоо ойлголтыг хүмүүс баттай өгөх одоо зохиол, роман бичвэл Америкийн нэгдсэн улсын хүмүүр тэрийг чинь авч унших баха гэж хэлжээ. 이 월레스가 들어보니까 그 말이 맞는 것 같아서 결심을 하고 내가 그러면 예수가 완전 거짓말 사기꾼이다. 그것을 써서 세계적인 히트 문학을 만들겠다고 큰 소리를 쳤습니다. New Orleans найзынхаа үгс сонсдол нэрээ тийм юм шиг санагдчихэ. Тэгээд за тэгвэл би Есүс бол худлаа гэдгийг баталсан роман бичиж дэлхийн хэмжээний хит одоо болж те хамгийн бестселлер зохиолыг бичнэ гэдэг шийдвэрийг өөртөө гаргажээ. 그런데 문제가 뭐냐면 예수에 대해서 알아야 했을 거 아닙니까? Гэтэл гол асуудал нь Есүсийн талаар юу ч мэдэхгүй гэдэг байлаа. 성경에 나온 게 거짓말이라고 하면 성경이 왜 거짓말인지 그것을 증거를 찾아야 되기 때문에 성경을 열심히 읽기 시작했습니다. Хэрвээ Библиэр гардаг бүхэн нь худлаа гэж хэлье гэвэл Библийг мэдэх ёстой байсан болохоор Библийг хичээнгүйлэн уншиж худлаа гэх тэмдгүүдийг хайж эхэлжээ. 월레스가 읽을 때 성경에 나오는 예수님의 이야기는 정말 자기가 믿을 수 없는 전부 거짓말 같은 그런 이야기였습니다. Тэгээд тэрээр эхнээс нь Библийг уншиж түүний хувьд Библиэр байгаа Есүсийн тухай яриануд нь эхнээс нь дуустал худал итгэж боломгүй үлгэр домог мэт зүйлс санагджээ. 그래서 2000년 동안 예수님에 대한 쓴 책들, 예수님을 반대하는 책, 예수님을 찬송하는 책, 이런 책들을 찾아 영국의 대형 박물관을 찾아갑니다. Ийхүү 2000 жилийн түүхэнд Есүс Христийн талаар бичсэн бүх номуудыг үзэхээр түүнийг сайшаалсан, хуучилсан ямар ч ном байсан бүгдийг үзэхээр Английн хамгийн том алдартай номын сан руу очижээ. 그것도 모자라 가지고
예수님이 태어났다고 말하는 이스라엘을 찾아갔습니다. Тэр бүхэл Есүсийн төрсөн гэгддэг газар болох Израиль хүртэл очиж үзэж. 베들레헴으로부터 시작해서 갈릴리, 가버나움 모든 곳을 다 찾아다니면서 역사적인 사실인가 아닌가를 조사하기 시작했습니다. Тийхүү Бэтлехэм, Галил, Капернаум гэд Библиэлд гардаг түүхэн газруудаар явж түүхэн үнэн уулмар байна уугүй юу гэдгийг нэг бүрчлэн хайж эхэлжээ. 겟세마네 동산에도 갔고 십자가 달리신 갈릴리 고개도 올라가 보고 예수님이 부활하셨다는 그곳도 찾아가 보고 그리고 그것이 거짓말이라고 생각하는 그런 역사 자료를 찾으려고 엄청나게 많은 책을 읽었습니다. Гецсеман цэцэрлэгтэж очиж Голготын толгод дээрж гарч Есүсийн амьдсан гэдэг тэр газартаж очиж тийм ээ Библиэр гардаг түүхэн газрууд руу бүгдэнгүүр нь явж тэр бүхэнтэй холбоотой маш олон түүхэн бичээсүүдийг уншиж судалжээ. 그렇게 예수님을 반대하고 예수님을 믿지 않으려고 거짓말이라고 쓰려고 했는데 성경을 읽어가면 읽어갈수록 역사를 조사하면 조사할수록 예수님이 정말로 이 세상에 오셔서 성경 말씀대로 살아가신 것을 자기가 인정하지 않으면 안 되게 되었습니다. Тийхүү тэр бүгдийг судалсны эцэст Библи бол худлаа гэж батлах гэсэн чинь харин эсэргээр судлах тусам Библи нь Есүсийн тухай түүхэн гарцаагүй түүхэн үнэн болохыг л баталсаар байсан гинэ. 그리고 나중에 베너라는 그 유명한 소설을 쓰면서 하는 이야기가 예수님은 분명히 살아 계셨고 내 마음 중심에 계신 구원자요 진리라고 그렇게 고백하였던 것입니다. Тийхүү тэрээр эцэст нь Есүст итгэх болж Бено гэдэг энэ одоо кино зохиолыг бичингээ Есүс бол тийм ээ туйлын үнэн баттай үнэн бөгөөд миний зүрх сэтгэлийн төв зэгт оршдог нэгэн юм а гэж тэр зохиолоороо тэрээр өгүүлсэн байна. 우리 함등교회 교회도 처음에는 예수를 믿지 않고 핍박하고 그리고 예수님을 반대하려고 교회를 일부러 다니면서 저의 설교를 다 쓰고 성경에 나오는 얘기 거짓말이라고 말하려고 수없이 그렇게 노력했던 사람들이 있습니다. Манай амтын төв сулаанд ч гэсэн Есүс Христийг эсэргүүцэж худлаа гэдгийг батлах гэж миний номлолуудыг бүгдийг нь хуулж бичнэ. Худлаа гэдгийг батлах гэж ингэж хичээж байсан хүмүүс бас байсан. 근데 하나님께서 은혜를 주셔서 그들의 마음속에 예수님이 자신의 구원자가 되시고 십자가에서 모든 사람의 죄를 용서해 주신 그 사실을 깨닫게 해주셨습니다. Харин Бурхан тэр хүмүүст ивэл нэгүс төгсний үр дүнд тэд Есүс Христийг танин мэдэж загалан маань авралаар аврагдсан гэдэг үннийг тэд ойлгон хүлээн зөвшөөрсөн юм а. Амен. 그리고 이 세상을 떠날 때는 모두가 예수님을 찾으며 하나님의 나라 가기를 원하는 믿음으로 세상을 마쳤습니다. Тийхүү энэ дэлхийн ертөнцөөс явхдаа бүгд Тэнгэрийн хаанчлалд очихыг хүсэж Есүс Христэд итгэх итгэлээ тунхаглан явцгаасан юм а. 오늘 아멘. 18절의 말씀을 보면 십자가의 도가 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이라고 말하고 있습니다. Өнөөдрийн 18 дугаар үгийг харуул загалан маань үг нь аврагдаж байгаа бидний хувьд бол Бурхны хүч юм а гэж хэлсэн байна. Амен. 가장 무서운 죄를 지은 사람을 십자가에 처형했는데 그 십자가가 과연 어떤 능력을 가지고 있습니까? Хамгийн аимшигт гэм нүглийг үйлдсэн хүндэл загалан маань ял оноодог байсан. За тэгвэл тэр загалан маань ял гэдэг нь яг үнэндээ ямар одоо ял юм бэ? 첫째로는 십자가는 죄를 알게 하는 능력이 있습니다. Загалан маань ямар хүч чадал юм бэ? Нэгдүгээрт нь загалмай бол гэм нүглийг мэдүүлэх хүч чадалтай маа. 죄를 알게 한다는 것이 무슨 말인가요? За гэм нүглийг мэдүүлнэ гэдэг нь юу гэсэн үг юм болоо? 사람과 동물이 다르다는 것은 사람 안에 양심과 이성이 있다는 것입니다. Тэр хүн ба адгуулсны ялгаа нь юу вэ гэвэл хүний дотор хүн чанар буюу хүний ухамсар гэдэг ийм одоо хэсэг байдаг юм аа. 그 양심과 이성을 통해서 무엇이 올바른 것인지, 무엇이 죄인 것인지, 무엇이 잘못된 것인지 판단하는 능력을 사람이 가지고 있다는 것입니다. Хүмүүс бид өөрсдийн ухамсар буюу хүн чанарынхаа тусламжтайгаар юу нь буруу, юу нь зөв болохыг ялгах, тийм ээ? Одоо ялгаж мэдэх чадвартай байдаг юм аа. 동물들에겐 양심이나 이성이라는 것이 있을 수 없습니다. Харин адгуулсан амьтны хувьд хүн чанар ба, тийм ээ? Одоо ухамсар гэдэг зүйл бараг байхгүй юм аа. 동물들이 동물을 물어 죽였어요. 그렇다고 그 동물들이 가슴이 아프고 미안하게 생각하고 죄의식이 생깁니까?
Өөрөөр хэлэх юм бол хоёр адгуус бие биенийг одоо нэг нь нөгөөгээ алччихжээ зодтолтоод тэглээгээ тэр адгуус тэглэн өвдөөл гимшээл хүн одоо тэ би адгуус адилхан адгуусаа алчглаа штэ гэж шаналал ингээл тэ нүглийн буруутгал мэдрэмжийг авах уу? 고양이가 쥐를 잡았어요. За нэгэн муур нэгэн хулганыг барьжээ. 입에 물고서 이렇게 이야기합니다. Тэгээ тэрээр одоо амдаа зуучгаад хулганд ингэж хэлж. 쥐야 미안해. Хулган минь ээ уучлаарай. 내가 살살 안 아프게 먹어줄게. Би айдуухан өвдөхгүйгээр чамайг идья 그렇게 말할 수 있습니까? гэж хэлэх боломжтой болов. 인간만이 죄를 아는 마음을 가질 수 있어요. Тэгэхээр зөвхөн хүнд л гин нүглийг мэдэх ийм одоо сэтгэл зүрх байдаг юм аа. 그런데 인간이 범죄함으로 하나님이 원래 주신 그 착한 마음, 선한 마음을 잃어버렸습니다. Харин хүмүүс гин нүгэл хийсэн болохоор Бурханаас өгөгдсөн тэр хүн чанар, тэр ухамсар, тэр сайн сайхан гин нүглийн одоо нүглийг үзэн ядах сэтгэл зүрх мэдрэмжээ гээчихсэн юм аа. 하나님을 잃어버리니까 하나님이 자신을 만들었다는 사실, 우주를 만드셨다는 사실도 알지 못합니다. Ийхүү энэ зүрх сэтгэлээ гээхээр Бурхан өөрийг нь бас огторгой ертөнцийг бүтээсэн гэдэг үннийг ч мартсан байгаамаа. 하나님을 아는 영적인 지혜가 죽어버렸기 때문입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний дотор Бурханыг танин мэдэх сүнслэг мэрэг ухаан нь өхмөл болсон гэсэн үг ээ. 인간은 영적인 존재인데 영적인 존재는 무엇인가 예배를 드리고 제사를 드려야 살아가는 존재입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн бол сүнслэг оршихуй юм аа. Сүнслэг оршихуй нь ямар нэгэн байдлаар мөргөж, сүсэглэж, итгэж, найдаж байж л амьдрахаар зохицолцсон оршихуй юм аа. 죄를 짓고 나니까 그 영적인 지혜가 없어져 가지고 정말 참 하나님이 누군지 모릅니다. Гэтэл гин нүгэл хийснээс болж тэрхүү сүнслэг мэрэгүү ухаан, тэрхүү сүсэглэх чадвар нь одоо бохирдож, устж алга болсон бөгөөд жинхэнэ Бурхан гэж юу болохыг хүмүүс мартсан юм аа. 그랬더니 마음에 두려움이 생기는 거예요. Тэрнээс удаад хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн дотор айдас түгшүүр гэдэг ийм хоосон орон зай бий болсон байна. 또 그 두려운 마음에 만들어 놓는 것들이 우상과 미신이었습니다. Тэр хүмүүс айсандаа болж өөрийн зүрх сэтгэлдээ оруулж байгаа тэр бүх зүйлсүүд нь хүний хувьд бол шүтэн, тийм ээ, мухар сүсэг болж хуурдаг юм аа. 하나님 아닌 것을 하나님으로 믿고 하나님의 거룩함도 하나님의 지혜도 영적인 것도 다 없어져 버린 것이 우리 인간의 모습이었습니다. Бурхан биш юмыг Бурхан гэж итгэж, түүнээсээ болж сүнслэг мэрэгэн ухаан, тийм ээ, одоо сүнслэг хүч чадлаа гээсэн нь өнөөдрийн хүн төрлөختөн бидний үнэн бодит байдал юм аа. 몽골에 온 옛날 선교사님들이 물이 없는 동네에 우물을 파주었습니다. За Монголд хамгийн одоо анх ирж ирсэн мишонерууд усгүй газар худаг гаргаж өгчээсэн байгаа. 네, 그 물을 사 먹기 힘든 사람들이 수돗물이 안 나오는 지역에 그 물을 사용하라고 만들어 줬습니다. Тэгэхээр усгүй одоо тий усны машин очихгүй худаггүй газруудад ус гаргаж өгснөөр нүтгийг эргээд одоо дураараа ус уух боломжтой болсон байгаа. 그랬더니 어떤 일이 생기냐면 그 우물 옆에다가 이렇게 돌을 잔뜩 쌓아놓고 어원식으로 만들어놓고 거기다 제사를 드리고 그렇게 하는 거예요. Гэтэл ямар юм болсон бэ гэтэл нөгөө худгийн дэргэд овоо босгоод тэр овоон дээрээ хадаг мадаг янз бүрийн тавиад тэнцээ мишонерийн гаргасан худаг нь овоо буюу шүтээний газар болон хувирчээсэн байгаа. 그래서 그 선교사님이 그 다음에 우물을 파줄 때는 그 허린이 다락가는 동네 사람들하고 분명히 약속을 하고 우물을 만들어 줬습니다. Түүний дараа өнөө мишонер худаг гаргаж өгөхдөө тухайн хороо, тухайн багийн засаг дарга ба арт түмэнтэй одоо аман хэлэлцээр байгуулдаг болсон байгаа. 하나님을 잃어버린 인간은 하나님하고 대화할 수도 없고 하나님하고 사귈 수도 없습니다. Бурхныг гээсэн, Бурхныг мартсан хүндрэлт нь Бурхантай ярих, Бурхантай нөхөрлөх ямар ч боломжгүй болсон. 그리고 우상과 미신을 섬기기 시작하면 사람이 점점 이성이 없어지게 되고 양심이 없어지는 부끄러움과 수치를 모르는 사람처럼 살아가게 되는 것입니다. Ийхүү мухар сүсэг хиймэштэй давтаж тэдгээрийн өмнө мөргөд залбираад байвал хүн улам бүр мухардаг, ичхүүр, тийм ээ, хүн чанар, мэс чанар гэдэг зүйл нь мэдрэмжгүй болдог. Тэр бүх мэдрэмжүүдээ гээж амьдрахаар юм амтэн шиг одоо болж хүрдэг юм аа. 인간을 만드신 창조주 하나님, 진짜 하나님을 알게 되면 우리의 이성과 지혜를 주신 하나님께서
우리에게 과학을 발달시키고 문화를 발전시킬 수 있는 그런 이성적인 능력을 함께 주시는 거예요. Харин хүнийг бүтээсэн бурханд итгэж таны мэдих тусам бурхнаас хүн төрөлхтөнд өгсөн оюун ухаан улам бүр хөгждөг бөгөөд бид энэ оюун ухаанаараа шинжлэх ухаан, техник, технологи, тийм ээ ололт дэвшлүүдийг улам бүр бий болгох боломжтой болдог юм аа. 우리 한국도 제가 아주 어렸을 때 한 50년 전에는 우상과 미신이 너무너무 많았습니다. Үүний хамгийн тод жишээ нь манай Солонгос юм. Намайг баг болчир байхад манай Солонгос маш олон овоо мэтийн шүтлгүүд, мухар цуцэг, тийм ээ хиймэл шүтэн, бөө, ламар маш илбэг байдаг байлаа. 지금은 그런 것이 없어지고 예수 믿는 사람들이 많이 생겨났습니다. Харин одоо тэдгээр одоо тийм лам, бөө бараг алга болсон. Ууланд гараад ихэнх нь алга болсон бөгөөд харин оронд нь жирийн иргэдийн дотор Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс илүү олон болсон юм аа. 아프리카에 예전에 보면 사람을 잡아먹는 식인종들이 많이 있었습니다. Африкчүүдийн овгуудын одоо түүхийг аваад үзвэл хүний барьж иддэг хүн хүнсдэн овгууд олон байсан байдаг. 어떤 부족들은 자기 아버지의 그 아버지 머릿속에는 그 골을 빼서 먹으면 아버지가 가진 모든 지식과 지혜와 능력을 갖는다는 미신을 믿는 부족도 있었습니다. Тэр буцаг гайцууга Африкийн зарим овгууд нь аавынхаа хүч чадал мэрэгүү ханаг авъя гэвэл аавыгаа гаргаад толгойных нь тархийг нь одоо идвэл хоньны тархи иддэг шиг аавынхаа толгойн тархийг идвэл аавдаа байгаа бүх хүч чадал мэрэгүү ханыг өөрийн болгож авна гэж итгэдэг ийм овог хүртэл байсан гэж байгаа. 그래서 자기 힘이 세져 가지고 아버지를 이길 수 있게 되면 그 아버지를 죽이는 거예요. Тэгэл хөвгүүд нь нас биеинд хүрч хүч чадал нь гүйцэж, эр бэр нь гүйцэж, аавгаа ялах, одоо аавтайгаа зодтолдоод аавгаа дийлэх хэмжээнд хүрэх үедээ аавруугаа дайрн аавыгаа алдаг байсан байна. 또 남아메리카의 미신을 섬기는 나라에 가보면 옛날에 애를 낳다가 쌍둥이를 낳는 경우가 있어, 2명을. За одоо тэгэхээр өмнөд Америкийн одоо овгууд дотор тийм ээ ямар одоо уламжлал байт юм бэ гэхээр хоёр ихэр хүүхэд гаргах юм бол нэгийг нь алдаг уламжлал байсан байгаа. 그러면 그 애기 한 명을 죽여야 된다고 생각합니다. Тэгээ хоёр ихэр юм чинь хоёртой байж болохгүй нэгийг нь алах ёстой гэж одоо итгэдэг юм мухар сүсгтэй байсан. 그래서 그 두 태어난 애기를 바로 붙들어 가지고 그 2명의 머리를 부딪히기 시작합니다. За тэгээд дөнгөж төрсөн тэр хоёр хүүхдийг бариад хоёулангийнх нь толгойг нь хоорондоо мөргөлдүүлдэг байсан. 그래서 한 명이 죽을 때까지 그렇게 해가지고 한 명이 죽으면 그 죽은 의 영혼이 자기들이 섬기는 신에게로 간다고 그렇게 생각하는 겁니다. 인터넷이 잘 안 들려요. 네네네. 잠깐 끊겼어요. 내가 다시 말씀하세요. 괜찮아요지? 두 어린애 중에 한 명이 죽을 때까지 머리를 부딪히기 시작합니다. Тэгээд хоёр хүүхдийг гартаа бариад толгойг нь мөргөлдүүлэн хооронд нь тэгээд тэр хоёрын нэгийг нь одоо өгтөл толгойг нь мөргөлдүүлдэг гэсэн. 그래서 한 명이 죽어야 그 죽은 영혼이 자기들이 믿는 그 신에게 간다고, 그래야 다 한 명이 살 수 있다고 그렇게 생각을 했습니다. Тийхүү одоо нэг нь өхвөл тэр өгсөн хүүхэд нь өөрсдийнх нь бурхны одоо сонгосон нэгэн байлаа. Тэр хүүхэд тэр манай одоо шүтээнд одоо очсон. Тэгжээж нөгөө нэг нь шүтээний ивэлээр амьд үлднэ гэж итгэдэг байсан байгаа. 우리 함띵교회 교회에서는 석 달에 한 번씩 새로 교회 나오는 사람들을 위해서 엔카운터를 3일 동안 합니다. За хамтын төвд цуглаан 3 сар тутамд шинэ хүмүүсийн төлөө энкаунтер хийдэг байгаа. 그때 엔카운터하는 목적은 예수님을 만나서 거듭난 삶을 살아가기 위해서 엔카운터를 하게 됩니다. За энкаунтер хийж байгаа гол зорилго нь Есүс Христтэй уулзаж дахин төрсөн одоо амьдралд хүмүүсийг оруулахын төлөө байгаамаа. 2박 3일 동안 하면서 끝날 때 예수님을 만났던 사람들이 간증들을 하게 됩니다. За 2 шөнө 3 өдөр болоод дууссны дараа Есүс Христтэй уулзсан хүмүүс гэрчлэлээ ярьдаг байгаа. 그 이야기를 들어보면 그것은 우리가 듣기가 참으로 무서운 얘기도 있고 우리가 정말 놀랄 일이 너무나도 많습니다. Тэр гэрчлэлүүдийг сонсоход үнэхээр гайхмаар
бас тийм ээ одоо цочирдмоор ийм гэрчлэлүүд их байдаг юм аа. 예, 자기가 옛날에 죄 지은 그런 이야기로부터 시작을 해서 또 예수님을 만나가지고 칭찬 들은 이야기도 있고 야단 맞은 이야기도 있고 정말 자기가 숨어있는 자기도 생각지 못한 그런 잘못된 이야기들을 다 사람들에게 간증을 합니다. Ийхүү өөрийнхөө өмнө хийсэн гэмнүгэл Есүс Христтэй уулзаж магтуулсан, зэмлүүлсэн энэ бүх зүйлсийн талаар хүмүүсийн өмнө одоо гэрчилдэг юм аа. 한 친구가 오래전에 엔카운터를 했습니다. 그 친구는 아프가니스탄 전쟁 때 몽골에서 군인으로 아프간 전쟁에 참전했던 사람입니다. За нэгэн дээр үед орсон нэгэн залуугийн гэрчлэлийг би сайн санаж байгаа. Энэ залуу бол одоо тийм ээ Афганистаны одоо Монгол цэргүүдийн тоонд ороод Афганистан алав хаажсэн ийм залуу юм аа. 그래서 그곳에서 적진의 포로가 된 아군 5명을 구출하는 그런 용감한 일을 해가지고 몽골 나라에서 큰 상을 받았습니다. Тийхүү тэр газар одоо дайсанд баригдсан хүмүүсийг одоо чөлөөлж тийм ээ үнэхээр одоо засгийн газрын үнэтэй хүндэт одоо шагналыг хүртэж байсан юм аа. 그때 엔카운터라고 그것을 간증했는데 자기는 목숨을 걸고 그 밤에 그 적군에 들어가 있는 그 포로된 사람들 구하러 갈 때 자기 생각으로 지혜롭게 해가지고 5명을 구출했다고 그렇게 생각을 했었습니다. Тэгээд тэрээр encounter-д ороод дараа нь гэрчилсэн байгаа. Яг тухайн үед тэрээр 5 хүний амийг авахдаа өөрийн чадвар, өөрийн орсгоо мэргүү ханаар тэр 5-ыг аварлаа да гэж ботсон байгаа. 근데 예수님을 만나니까 예수님을 통해서 그것이 아니라는 사실을 알게 됐어요. Гэтэл encounter-аар Есүстэй уулзсан чинь яг үнэндээ бол тийм биш байсан юм байна гэдгийг ойлгосон байгаа. 그 친구가 박사록을 다닐 때 한 10살쯤 됐을 때 미국 선교사가 와가지고 예수님에 대한 전도를 했습니다. Түүний баг сургууль сурдаг байхад нэг нь Америкийн миссионер ирээд тэр одоо хорооныхон багшааны хүүхдүүдэд донд ирээд Есүсийн талаар сайн мэдээг ярьсан байгаамаа. 그때 그 선교사를 통해서 예수님 이야기를 듣고 예수님을 믿겠다고 약속을 했습니다. Тэгээд тухайн үед тэр миссионерийн хэлсэн үгийг сонсоод Есүс Христэд итгэх шийдвэрийг гаргасан байсан. 그리고 선교사님이 기도해주고 미국으로 갔습니다. Ийхүү тэр миссионер залбирч өгсөн хожим нь тэрээр Америк руугаа буцсан байна. 그러고서는 다 잊어버리고 교회도 안 다니고 자기 생각대로 세상적으로 살았지요. Түүний дараа манай залууч энэ бүгдийг мартаж, залбирснаач мартаж, өөрийнхөө дураар энэ дэлхийн ертөнцийн амьдралаар амьдарч байжээ. 그리고 15년이 넘은 다음에 아프간에 가서 전쟁에서 자기는 용감하게 적진에서 구출했다고 생각했는데 그때 적진에 들어가 구출하던 그 장면을 예수님께서 상상으로 이렇게 머릿속 환상으로 다 보여줬습니다. Ийхүү тэрээр 15 жилийн дараа насбинд хүрч тэгээд улмаар цэрэгт явж 5 хүний амийг аварсан. Гэтэл encounter-аар яг тэр үеийн үйл явдлыг Есүс түнд үзэгдлээр үзүүлсэн байна. 자기는 적들이 어디 있는지 고초가 어디 있는지 알지 못하고 몰래 이렇게 들어갔는데 예수님이 적들이 어디 있는지 다 보여주고 그리고 그 적들의 눈을 예수님이 다 감겨줘가지고 이 군인을 볼 수 없게끔 만든 그런 것들을 다 영화처럼 보여줬습니다. тэрээр тиймээ тэр одоо дайсны одоо байр руу ороход Есүс түнд манай хүмүүс хаана хоригдож байгааг зааж өгсөн. Бас тэр хүмүүсийг дагуулад явхад Есүс тэдгээр дайснуудын нүдийг хаасан гэдгээ үзэгдлээр encounter үеэр түнд мэдүүлсэн байна. 그때 예수님이 그걸 보여주면서 이렇게 말씀하셨어요. Тэгээд Есүс энэ бүгдийг үзүүлэхдээ ийхүү хэлжээ. 네가 10살 때 나를 믿겠다고 약속해서 나는 그것을 약속을 지키려고 너를 지금까지 10몇 년 동안 교회도 안 다닌 너를 지켜주고 보호해 줬다. 10 настайдаа чи намайг хүлээн авч амьдралынхаа эзэн болгосон. Би чиний тэр одоо тэ залбирлын дагуу төдийгээс өдөө болтол чамайг хамгаалж үргэлж би чамайг дагаж удирдах байсан юм а гэж хэлжээ. 그런데 너는 왜 예수를 나를 믿기로 해놓고 교회도 안 다니고 나한테 기도도 안 하고 아무것도 안 했느냐? 그렇게 야단을 맞았어요. Харин чи 10 настайдаа намайг хүлээж авч амьдралынхаа эзэн болгоцоход яагаад надад тандаж нэг ч удаа залбирсангүй вэ? Яагаад чи сүм цуглаанд очсонгүй вэ гэж Есүсээр зэмлүүлсэн гэж гэрчилсэн байгаамаа. 그리고 또 야단 맞은 게 있는데 그 친구 그때 여자 친구가
보였어요. За тэгээ бас 부당했습니다. тэрээр Есүсээр дэмлүүлсэн. Тэрээр нэг эмэгтэй одоо эмэгтэйтэй найзалдаг байсан. Тэр эмэгтэй бөө байсан юм аа. 근데 이 보인 여자친구가 구슬하면은 이 남자는 뭐랬느냐? 돈을 받는 이 그릇을 가지고 다니면서 이렇게 돈을 받는 일을 했어요. За тэгээд нод найз эмэгтэй бөөлдөг. Харин манай залуу тэр бөөгийн түшээ буюу хүмүүсээс одоо мөнгө хураадаг ажил хийдэг байжээ. 그게 뭐가 잘못된지도 모르고 그냥 한 거지. Тэгээд тэр юунд буруу болохыг ч мэдээгүй зүгээр л найз охин бөө болохоор тэрийг хийгээд яваад гисэн. 그것을 예수님의 야단 맞았어요. 예수님한테. Тэгэл Есүс энэ нь ямар буруу болохыг хэлж түүнийг зэмлсэн гинэ. 그거는 귀신을 섬기는 거지. 사람을 만드신 창조주 하나님 앞에 예배하고 하나님을 믿는 것은 아니다. 그래서 야단을 맞은 거예요. Түүний хийж байгаа энэ үйлдэл чинь тийм ээ одоо чөтгөр муу сүнсэнд үйлчилж байгаа хэрэг болохоос хүнийг бүтээсэн бүтээгч бурханд үйлчилж байгаа хэрэг биш юм аа гэж түүнийг зэмлжээ. 예수를 알지 못하던 사람들이 예수를 알게 되고 예수를 만나게 되면 놀라운 변화, 능력들이 나타나게 됩니다. Тэр Есүс Христийг мэдхгүй хүмүүс Есүс Христтэй уулзвал маш олон гайхамшигтай өөрчлөлтүүд, хүч чадлууд гардаг юм аа. 예수님이 세상에 계실 때 12명의 제자들을 택하셨습니다. Есүс энэ дэлхийдээр 12 дагалдагчаа сонгосон. 그분의 첫 번째 사람이 베드로라는 사람이었습니다. Тэдгээр 12-ын доторх нэг хүн бол Петр байсан юм аа. 이 베드로는 갈릴리에서 고기를 잡아먹고 살던 어부였습니다. Тэрээр Галилд загас барьдаг загасчин хүн байсан. 예수님을 처음 만날 때 베드로는 갈릴리 호수에서 고기를 잡고 있었습니다. Есүстэй хамгийн хуулдах тэр үед Петр Галил нууран дээр загас барьдаг байжээ. 갈릴리에서 가장 고기를 잘 잡는다고 생각했던 베드로가 밤새도록 고기를 잡았지만 한 마리도 잡지 못했습니다. Насан туршдаа загас барьдаг, загас барих тал дээр өөрөөс нь илүү сайн хүн байхгүй. Галилийн загасчид дундах хамгийн сайн загасчин гэж өөрийгөө боддог байсан Петр тэр өдөр яагаад ч юм бүхэл шүнжэнгөө загасчилсан ч нэг ч загас барьж чадсангүй. 하나도 못 잡고 아침에 그물을 청소하고 있을 때 예수님이 그곳에 오셔서 사람들에게 말씀을 전하게 되었습니다. Ийхүү шүнжин загасчлаад нэг загас бариагүй урам нь хугарсан Петр үүрээр тороо хурааж торныхаа замгийг цэвэрлэн байх тэр үед Есүс тэр нуурын эрэг дээр ирээд ард олонд сургаалаа зааж эхэлсэн юм аа. 예수님은 베드로의 배에 오르셔서 그 바닷가에 있는 많은 사람들에게 하나님의 말씀을 전하신 거예요. Тэгэхдээ Есүс Петрийн завийг түр зээлдээд Петрийн завин дээр гарч зогсоод далайн эрэг дээр байгаа олон хүнд сайн мэдээгээ тунхагласан юм аа. 베드로는 밤새도록 한 마리도 잡지 못하고 아침에 그물을 청소하면서 예수님이 하시는 그 말씀을 듣게 되었습니다. Петр шүнжэнгөө загас бариагүй болохоор урамгүйхэн тороо цэвэрлэнгээ Есүсийн хэлсэн үгийг сонссон юм аа. 베드로의 생각은 오늘 고기를 하나도 못 잡았으니 시장에 가서 하나도 팔 고기가 없고 오늘 어떻게 먹고 살까? 아마 그것을 걱정하면서 예수님의 말씀을 들었을 겁니다. Магадгүй Петр өнөөдөр нэг загас бариагүй, тэгэхээр орлого байхгүй, тэгэхээр юу идэж амьдрэх юм бэлээ гэж санаа зовонгоо Есүсийн үгийг сонсч ирсэн байхаа. 근데 예수님께서 말씀을 하십니다. Харин Есүс тэр үед хэлсэн байгаа. 너의 그물을 깊은 곳에다 던져라. Чи одоо тороо гүн газар очиод хаяараа гэж хэлсэн. 그때 베드로가 이렇게 대답합니다. Тэр үед Петр ингэж хариулсан. 선생님, 우리가 밤새도록 다 해봤어요. 근데 한 마리도 못 잡았습니다. Эрхэм минь ээ, бид нар бүхэл шүнжэнгөө загасчилсан. Тэгээд нэг загас бариагүй. 그 말은 무슨 얘기냐면 예수님은 선생님이라 말씀만 가르치는 분이지 우리는 여기서 평생 살면서 이 갈릴리에서 고기를 잡는 사람이라 갈릴리를 너무나 잘하는 사람입니다. 그런 말이죠. Энэ юу гэж үгээгвэл Есүсээ та бол хичээл заадаг, сургаал заадаг багш хүн байна. Та энэ ажлаар мэднэ үү гэхээс биш бид нар шиг насаараа Галил уран загас барьсан биш та юугаа мэдэх вэ? Та мэдэхгүй байна. Бид нар шүнжэнгээ бариад юу ч бариагүй гэсэн утгатай. 그렇게 말하고 나니까 미안했던 모양이에요. 베드로가. Магадгүй ингэж хэлчихээ дараа нь за дэмий юм хэлүүдээ гэж жоохон харамссан ч юм уу? 그래서 또 이렇게 이야기합니다. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 주님의 말씀, 선생님의 말씀을 의지해서 내가 그물을 한번 던져보겠습니다. 그렇게 За хэрвээ 이야기했어요. монголоор тэгж байгаа бол яг хөө би таны үгийн дагуу тороо нэг хаяад үзээлтэй яах вэ?
гэж хэлсэн. 속으로는 이렇게 생각을 했을 겁니다. 던져봐야 한 마리도 못 잡는데 뭘 던져? 그냥 한번 해보는 거지 이런 생각했을 거예요. Тэгээд магадгүй дотроо тороо хаялаа, гүн газар хаялаа гэд ямар ялгаа байдгийг дэмийлийг хайж үсгээс энэ хүн чинь тороо хайж үзгээд ах юм гэж ботсон байх. 그런 생각을 하고 던졌는데 전혀 놀랄 만한 그런 일이 일어났어요. Тийхүү тороо хайлтал бүр гайхмаар юм болсон байгаа. 똑같은 장소에서 똑같은 그물을 가지고 똑같은 방법으로 그렇게 그물을 던졌는데 밤새도록 수십 번을 해도 안 잡히던 고기가 예수님 말씀 한마디에 그물이 찢어질 정도로 너무나도 많은 고기를 잡게 되었습니다. Яг адилхан газар, адилхан аргаар, адилхан тороор бүхэл шүнжэнгөө загсчлаад нэг загс бариагүй байтал Есүсийн үгийн дагуу хийтэл тор нь урагдах хэмжээний асар их загсыг барьсан байхамаа. 그러고 났더니 베드로가 어떤 행동을 취했는지 아세요? За энэ загсыг барьсны дараа Петр яасан гэж 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡히는 것을 볼 때 이 베드로가 예수님 앞에 무릎을 꿇고 엎드립니다. Петр яг энэ одоо тортой урагдах хэмжээний их тортой загсаа харамгацаа Есүсийн хөлд өвдөг сүгдсэн юм аа. 그리고 하는 말이 주님 나를 떠나세요. Тэгээд эзээ надаас холдооч гэсэн байгаа. 나는 죄인입니다. Би нүгэлт хүн байна гэж хэлсэн. 이 말이 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн үг юм болоо? 예수님의 그 기적 같은 일을 통해서 하나님을 만난 거예요. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн хийсэн тэр юр бусын гайхамшиг мэт зүйлээр Петр бурхантай уулзсан хэрэг юм аа. 전능하신 하나님을 만나게 되니까 두려움이 생긴 겁니다. Бурхантай уулзах тэр мөчид Петрийн зүрхсэтгэл дотор айдас бий болсон юм аа. 두려움에 떨면서 나에게서 빨리 떠나주세요. 나는 불완전한 인간, 죄 있는 인간이고 내가 하나님 앞에 아무것도 내세울 수 없는 그런 연약하고 불쌍한 인간입니다 하는 그런 이야기입니다. Тийхүү айдас төгшүүрээсээ болоод тэрээр надаас холдооч. Би бол нүгэлт хүн байна. Төгсчид бурхан таны өмнө би дорой үхэх ялтаа нүгэлтийн юм а гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн юм а. 예수님이 하나님의 아들인 것을 알게 됐고 그 예수님이 자기에게 기적 같은 일을 보여주심으로 말미암아 자기의 영적인 눈이 띄어지게 된 것이죠. Есүс бурхны хүү гэдгийг мэдсэн бас Есүс өөрт нь гайхамшиг мэт энэ зүйлийг хийснээр түүний сүнсний нүд нь нээгдсэн юм а. 예수를 만난 사람들의 특징이 뭔지 아세요? Есүстэй уулзсан хүмүүст ямар онцлог байдаг гэж 영적인 눈들이 열린 중. Есүстэй уулзсан хүмүүрийн сүнсний нүд нь нээгддэг юм а. 그리고 하나님이 누구신지 알게 되고 Тэр нүдэрээ бурхан хэн болохыг хараад таньдаг болдог. 자기 자신이 어떤 존재인가를 분명히 알게 된다는 것입니다. Тэр нүдэрээ өөрийгөө ямар оршихуй болохыг тодорхой мэддэг болдог. 여러분 가운데 아직 엔카운터를 하지 않은 분이 계시면 반드시 다음번 엔카운터에 참가하셔서 꼭 예수님을 만나서 하나님을 알게 되고 여러분 자신을 아는 그런 놀라운 일이 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. Та нарын дундаас хараахан encounter буюу дотоод идэвхрэлд ороогүй хүмүүс байгаа хаа. Дараагийн encounter заавал ороосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд бурхан гэж хэмбэ гэдгийг таньж бас өөрийгөө ямар орчих вэ гэдгийг бүрэн дүүрэнгүүцэд ойлгон ухаарсан байгаасаа гэж эзний нэрээр юрэж байна. 아멘. 하나님의 인간을 처음 만드실 때는 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양처럼 그렇게 인격적으로 거룩하고 아름답고 지혜롭게 인간을 만드셨습니다. Бурхан хүнийг анх бүтээхдээ өөрийн дүр төрхийн дагуу мэрэгэн ухаантай, говьдгсэнтэй, чадвартайгаар бүтээсэн юм аа. 아멘. 그러나 인간이 죄를 짓기 시작하면서 하나님의 모습이 사라지고 정말 짐승만도 못하게 살아가는 부끄러운 인생을 사는 사람들이 많아지게 되는 것입니다. Харин хүмүүс гим нүгэл хийснээс болж бурханлаг дүр төрхүүд нь алга болж адгууснаас дор гэж хэлэгдэх ичгүүртэй аимшигтай нүгэл үйлддэг хүмүүс хүртэл үе олноороо бий болсон юм аа. 그래서 하나님께서 자신의 아들 예수님을 이 세상에 우리 육체를 가지고 이 땅에 보내셔서 하나님의 형상인 예수님을 우리를 만나게 해주시고 하나님의 형상이 어떤 것인가를 알게 해주신 것입니다. Учир бурхан өөрийн цорын ганцгүй хүний биеийг өмсгөн энэ дэлхий дээр ирснийг нь Есүс Христ гэж нэрлэдэг бөгөөд хүн болж ирсэн тэр бурхантай бид одоо уулзаж түүний дүр төрхийг түүгээр дамжих бурхны дүр төрхийг харж мэдрэх боломжийг бидэнд олгосон юм аа.
네, 여자들은 아침에 일어나서 거울을 보면서 하루를 시작합니다. За эмэгтэй хүмүүс өглөө босоод толцсноор өдрийнхөө амьдралыг эхлүүлдэг байна. 여러분들 다 여자분들이라 대부분 여자분들이라 거울을 많이 봤죠. За та нарын дотор олонх нь эмэгтэй хүмүүс байна. Олон удаа толцдог үстэй. Мөн үү? 옛날에 거울이 없던 시절이 있었습니다. За дээр үед толь гэдэг юм байхгүй. Тийм цаг үе байлаа. 거울이라는 것이 겨우 물 떠다 놓고 물에 비춰보는 것이 거울이었습니다. За тэгвэл толь гэж юу вэ? Тухайн үеийн толь бол усны тусгал байлаа. Ус савнд хийчээд усаа тогтун болохоор тэрэнд нүрээ харахаар тэр нь толь гэсэн үг. 오래전에 구리를 통해서 처음으로 거울이 만들어졌을 때 Тийхүү бүр дээр үед хамгийн анхны толийг зэсээр хийдэг байсан. Зэсийг зүлгээд толь хийдэг байсан. 그걸 처음 본 왕이 그 거울에 그 거울 구리로 만든 거울을 얼굴을 보고 깜짝 놀랐습니다. Тийхүү нэгэн хаан тэр зэсэн толинд өөрийнхөө царайг хараад мэл гайхаа цэрх өгсөн гинэ. 아니 이렇게 더럽고 괴물같이 생긴 놈이 누구야? 그리고 소리를 질렀습니다. Охир мангас шиг царайтай нөхөр чинь хинбэ гэсэн. 자기 얼굴이 어떻게 생긴 걸 모르고 사는 거예요. Өөрөөр хэлбэл толгүй юм чинь өөрийнх нь царай ямар төрхтэй гэдгийг хязгаарч харж байгаагүй болохоор мэдэхгүй амьдарч ирсэн байгаа байхгүй тэрхүү. 우리의 영혼의 마음이 있고 영혼의 얼굴이 있습니다. Яг үн шиг бидний сүнсэнд зүрх сэтгэл бас бидний сүнсний нүүр царай гэж байдаг. 사람의 속은 누구도 알 수가 없지요. Хүний доторхыг хинч мэдэхгүй. 그게 Бурхнаас 사람의 얼굴, 속마음의 얼굴입니다. Тэгэхээр тэр бол хүний одоо нүүр царай дотоод төрх юм аа. Дотоод төрх юм. 그거를 볼 수 있는 거울은 세상에 만들 수 없습니다. Тэр энэ дотоод төрхийг харж болох толийг энэ дэлхийн ертөнцид бүтээх боломжгүй юм аа. 그러나 예수님을 만나게 되면 그 예수님의 모습을 통해서 내 숨어있는 얼굴을 볼 수가 있는 것입니다. Гэхдээ бид Есүстэй уулзвал Есүсийн дүр төрхөнд өөрийгөө толдож өөрийн дотор байгаа төрхийг харж чадна гэсэн үг. 함등교회 엔카운터는 바로 그런 역사를 만드는 그런 시간입니다. Хамтын туяагийн encounter бол яг л ийм одоо зүйлийг ийм боломжийг олгодог тийм цаг юм аа. 우리가 엔카운터 예수님을 만나기 전에는 우리 자신의 속 사람을 우리 자신도 몰랐습니다. Бид нэр encounter-д орохоос өмнө буюу Есүстэй үннээр уулзахаас өмнө өөрийн дотор байгаа хүнийг бид өөрсдөө сайн таньдаггүй байсан юм аа. 우리의 겉모습만 알고 서로 평가를 했습니다. Бид зөвхөн гадна талаас нь өөрийгөө мэддэг бөгөөд бие биенээ ч гэсэн гадна талаас нь хараад дүгндэг байлаа. 그래 예수를 믿고 성령을 받으니까 예수님을 만나게 되고 그 예수님을 통해서 우리가 얼마나 더럽고 부끄럽게 살은 그런 속마음의 사람인가를 알게 된 것입니다. Харин бид Есүстэй уулзсны дараа Есүс Христээр дамжин өөрсдийн дотоод ертөнцийг мэдсэн бөгөөд яг үнэндээ бид ямар ичмээр бас ямар нүгэлтэй ямар муухай болохоо харцгаасан юм аа. 그리고 그렇게 예수님을 만난 사람들의 마음이 아름다워지고 살아가는 삶이 아름다워지기 시작하는 겁니다. Ийхүү Есүс Христийн толинд өөрийн зүрх сэтгэлийг харсан хүмүүс тэр сэтгэлээ өөрчлөн засарснаар дотоод ертөнцийн гойцолсонтой болсон бөгөөд үүнээсээ болоод гадаад амьдрал нь ч гэсэн өрөөгдөж эхэлсэн юм аа. 60년 전에 아프리카 콩고에 웬바라는 그런 작은 마을이 있었습니다. Одоогоос 60 жилийн өмнө Африкийн Конгод Бемба гэдэг нэгэн жижигхэн тосгон байжээ. 무슨 놀라운 일이 일어났습니다. Энэ тосгон нэг нь гайхалтай зүйл болсон байна. 우상과 미신을 섬기고 거짓말을 밥 먹듯이 하고 도둑질을 당연하게 하던 그런 사람들이 전부 다 새로워져서 전부 정직한 사람, 전부 다 정말 올바른 사람, 새로운 사람들이 되기 시작했습니다. Химэл шүтэн мухар сүсэг давтаж, худлаа архийг хоол итгэжийг хилдэг. Тийм ээ, ийм одоо нутгийн иргэд нэг л өдөр өөрчлөгдөж, үнэн шударга зөвийг ярьдаг цоо шин хүмүүс болон өөрчлөгдсөн байгаа. 그 놀라운 일이 일어나게 된 시작이 있습니다. Гэтэл энэ гайхалтай зүйл болоход хамгийн чухал үр гүйцэтгсэн нэг нь их ундраг байсан юм аа. 두 여자와 한 남자가 교회를 다니는 사람이었는데 이 사람들이 믿음 생활하다가 저녁마다 모여서 세 사람이 기도하자고 해가지고 기도를 하기 시작했습니다. Цуглаанд явдаг хоёр эмэгтэй нэг нь одоо эрэгтэй гуруулаа нийлээд орой болгон залбирч эхэлсэн юм аа. 우리가 모여서 기도하는 것처럼
그렇게 모여서 세 사람이 기도를 하기 시작했습니다. Бид ийхүү одоо залбирч байгаа шиг тэр гуравч гэсэн тийхүү залбирсан юм аа. 그리고 열심히 예수님의 이름으로 기도하는데 성령께서 그들 가운데 오셨습니다. Тэд Есүсийн нэрийг дуудан чин зүрхнээс хичээнгүйлэн залбирах яг тэр үед ариун сүнс тэдний дунд буужирсан байгаа. 그러자 그들이 그들 속마음을 알기 시작했습니다. Яг тэр үед л тэд өөрсдийн дотоод ертөнцийг жинхнээсээ танин мэдэж эхэлсэн юм аа. 자기들이 부끄러운 짓을 했던 잘못들을 하나씩 알기 시작했습니다. Тэд өөрсдийн хийсэн алдаа, ичгүүртэй зүйлс, гин нүгэл бүрийг нэг нэгээр нь харж эхэлсэн байгаа. 그 중에 한 사람은 여자는 그 교회에서 봉사를 제일 많이 하는 그런 성도였습니다. Тэдний дундх нэг эмэгтэй чуулганыхаа хамгийн идэвхтэй үйлчлэгч байсан байгаа. 근데 그 여자가 교인들 아무도 모르게 교인들이 헌금으로 사서 교회에다 드린 밀가루 중에 한 푸대를 몰래 가져가서 자기 집에 가서 다 먹었습니다. Тэр эмэгтэй нэг удаа цуглааны итгэгчдийн өргөлөөр авсан гурилнаас нэг шудаа гурил нууцаар авч яваад гэртээ аваачаад идчихсэн байжээ. 기도하는 가운데 예수님의 십자가가 보이게 되고 성령이 그 마음속에 오시니까 예수님 마음을 갖게 되고 예수님이 자기 안에 오시니까 그것이 얼마나 잘못된 일인가를 깨닫게 된 것이에요. Нэг өдөр залбирч байхдаа Есүсийн загалмайг харж яг тэр үед ариун сүнс зүрхэнд нь хүрчирсэн. Ингээд ариун сүнс зүрхэнд хурж ирэх үед түүний зүрх өөрчлөгдөж Есүсийн зүрхсгэл болсон бөгөөд Есүсийн нүдээр өөрийнх нь хийсэн энэ үйлдэл нь ямар ичгүүртэй, ямар харамсмаар зүйл болохыг тэрээр ясандаа тултал мэдэрчээ. 그래서 새로운 밀가루를 한 푸대 사가지고 교회 가져가서 이것을 제가 훔쳤습니다. 용서해 주세요. 그리고 갖다 드렸습니다. Ийхүү нэг шудаагаар худалдаж аваад чуулганд аваач өгөөд энэ миний хулгайлсан гурил байна. Намайг уучлаарай гэж өөрийн буруугаа улаажээ. 그랬더니 그걸 보고 또 한 여자가 어떻게 했느냐면 나는 남의 집에서 저기 델구르에서 일하는 사람인데 주인 모르게 계란을 10개 훔쳐왔습니다. 회개합니다. 용서해 Түүний 주세요. ийхүү ярихад тэрийг сонсон нэг нь эмэгтэйгийн зүрхэнд ариун сүнс ажиллаж тэрээр босоод би дэлгүүрт ажиллах юм аа. Би дэлгүүрийнхээ эснээс нууцаар дэлгүүрээс 10 өндөг хулгайлсан. Намайг уучлаарай. Би гэмшиж байна гэж хэлжээ. 나는 책을 판매하는 일어나는 사람입니다. 책가게에서. Гэтэл өөр нэгэн хүн босоод би номын дэлгүүрийн худалдагч байна. 그 주인은 선교사님이었습니다. 책가게 주인은. Дэлгүүрийн эзэн мишонер байсан байгаа. 그런데 선교사님 모르게 성경책을 한 권 훔쳐가지고 왔습니다. Би мишонероос нууцаар нэгэн Библи дэлгүүрээс хулгайлчихсан юм аа. 이 세 사람이 회개하기 시작하니까 나머지 동네 사람들 전부 자기 잘못을 다 사람들에게 이야기하고 잘못했다고 다시는 안 그러겠다고 회개하기 시작을 했습니다. Ийхүү тэр гурван хүн гимшиж эхэлтэл өөр бусад хүмүүсийн дундаж гэсэн гимшлийн гал авалцаж бүгд босож өөрийн хийсэн алдаа буруу зүйлийг улааж гимшиж дахиж тийхгүй миний буруу байсан гэж өчсгөөжээ. 그리고 교회 와서 기도하기 시작했습니다. Ийхүү тэд дараа нь цуглаандаа ирээд залбирч эхэлсэн байна. 그랬더니 놀라운 기적들이 일어나는 거예요. Итэл маш гайхалтай ёр бусын гайхамшгууд болжээ. 병든 사람이 치료되기 시작합니다. Өвчтөе хүмүүс эдгэрч эхэлж 가정의 문제로 고통받는 가정들이 놀라운 해결이 일어나기 시작하는 거예요. гэр бүлийн асуудлаас удаа зовж байгаа айлуудад ёр бусын гайхамшигтай шийдлүүд бий болжээ. 이것이 바로 십자가의 능력이라는 것입니다. Энэ бол Есүсийн загал маань хүч чадал юм аа. Амен. 십자가의 능력은 예수 그리스도로 말미암아 죄를 회개할 때 하나님이 용서하시고 우리가 생각할 수 없는 놀라운 기적을 만드는 것이 십자가의 능력입니다. Загалмай хүч чадал гэж юу вэ? Бид загалмай дээр цовдлогдсон Есүс Христэд итгэж түүний загалмай өмнө очиж өөрсдийн гимнүүлийг улаах үед Бурханаас бидэнд уучлал ирж энэ уучлалын үр дүнд бидний амьдрал ёр бусын гайхамшигтай хүчрхэг зүйлсүүд бий болохыг загалмай хүч чадал гэж байгаамаа. Амен. 십자가는 인간의 속에 숨겨진 죄를 깨닫게 하는 능력이 있습니다. Тийм учраас загалмай хүний дотор нуугдсан нүглүүдийг хүнд ойлгуулах хүч чадал юм аа. 그리고 그것을 하나님 앞에 잘못했다고 용서를 구하고 올바른 삶으로 살아가겠다고 결심하는 사람들에게 하나님의 놀라운 기적 같은 일들이 일어나게 되는 것이에요. Ийхүү үүнийг Бурхны өмнө буруу байсан юм гэдгийг ойлгоно. Гэмшиж байгаа хүний дээр загалмай хүч чадал, амьдралын ёроол, ёр бусын гайхамшиг болон бууж ирдэг юм аа.
байна. 사람은 크게 세 가지의 죄를 짓습니다. Хүмүүс ойролцоогоор тийм ээ 3 одоо янзын томоохон нүгэл үйлдсэн байдаг. 첫째는 참 하나님에 대해서 잘못된 죄를 짓는 거예요. Хамгийн нэгдүгээрт нь жинхэнэ бурхан одоо буруутай жинхэнэ бурханыг мэдээгүй жинхэнэ бурханы өмнө нүгэл үйлдсэн байдаг. 하나님을 믿지 않고 우상을 섬기고 미신을 섬기는 그런 것이 하나님 앞에는 가장 큰 죄입니다. Жинхэнэ бурханд итгэхгүй хийвчтэй мухар сүсэгт автаж амьдрах нь бурханы өмнө хамгийн том нүгэл юм аа. 두 번째는 사람 사이의 죄입니다. Хоёрдугаарт нь хүмүүсийн хоорондын харилцааны гэм нүглүүд байдаг юм аа. 사람을 미워하고 시기하고 원망하고 욕하고 그런 것들이 바로 사람 사이에 일어나는 죄의 문제입니다. Энэ нь хүмүүсийг үзий ядаж атаархад хорсон зэвсэж уурлан хилэгнэж гомдон тийм ээ одоо муугаар бодох энэ бүх зүйлсүүд нь хүний харилцаанд байдаг гэм нүглүүд юм аа. 세 번째는 물질의 죄입니다. Гуравдугаарт нь материалын эд баялагын талаар бид нүгэл үлдсэн байдаг. 욕심으로 살아가지요. Энэ нь шунлаар тухайн эд зүйлтэй харьцах, шунлаар амьдрах амьдрал юм. 돈이 인생의 전부라고 생각하는 가치관을 가지고 살아가는 것이 죄입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол мөнгө бол бүх амьдрал, мөнгөгүй бол амьдрал байхгүй гэх ийм үн цэнээр амьдрах нь эд баялагын талаарх гэм нүглийн тоонд орж байгаа юм. 돈만 벌 수 있다면 죄도 질 수 있고 사람도 죽일 수 있고 무엇이든지 할 수 있다고 생각하는 그 자체가 잘못된 죄라는 것입니다. Мөнгө л олж ивэл хүн чалж чадна. Юу ч хийсэн ч яадэ. Мөнгө л олж ивэл болоо штэ гэж бодох нь өөрөө тийм ээ одоо эд баялагын талаарх гэм нүглийн хамгийн сонгодог хэлбэр юм аа. 사람 관계가 잘못되면 하나님과의 관계도 잘못됩니다. Хүмүүс хоорондын харилцааны асуудал гарвал бурхантай харилцаан дээр ч асуудал үүсдэг. 오래전에 엔카운터 때 어떤 할아버지가 기도 제목을 내어놓았습니다. Тэр үед нэг нь encounter, нэг нь өвөө, нэг нь залбирлын сэдв гэснийг санаж байна. 나는 밤에 잠을 못 잡니다. 잠을 잘 수 있게끔 해주세요. Би шөнө одоо унтаж чаддгүй маа, намайг шөнө унтдаг болгож өгөөч гэж. 2시간이든 3시간이든 좀 잠을 잘 수 있게 좀 해주세요. 2 цаг чамаагүй, 3 цаг чамаагүй намайг унтдаг болгооч гэж. 잠을 못 잔 지가 10년이 넘었습니다. Би шөнө унтахгүй 10 гаруй одоо жил болж байна. 그래서 그 엔카운터를 참가했습니다. Тийхүү тэрээр encounter орсон юм аа. 할아버지에게 무슨 문제가 있는지 우리는 알지 못했습니다. Тэр энэ өвөөд яг ямар асуудал байдгийг бид мэдээгүй маа. 왜 잠을 못 자는지를 알지 못했습니다. Яагаад унтахгүй байгаагийг ч мэдээгүй. 3일 엔카운터 끝나고 할아버지가 간증을 했습니다. 3 хоног encounter-ийн дараа өвөө гэрчилсэн байгаа. 10여 년 전에 자기 형하고 싸워서 그다음부터는 형하고 상종을 안 한다. 만나지도 않고 전화도 안 하고 연락도 안 한다. 10 хэдэн жилийн өмнө ахтайгаа муудалцсан юм аа. Тэр үеэс хойш ахтайгаа ярьдагчгүй, харьцдагчгүй холбоо тасарсан. 그렇게 살다 보니까 어느 날부터 잠을 자지 못한 거예요. Ингэж амьдрснаас болоод нэг өдөр тэрээр унтдаггүй болсон байна. 그 다음 주에 그 할아버지가 자기 형한테 10여 년 만에 처음으로 연락을 했습니다. Түүний дараа өвөө маань 10 хэдэн жилийн дараа ах руугаа залгасан юм аа. 서로 전화를 붙들고 서로 울면서 서로 용서했습니다. Хоёулаа утсаар уйлж би бинээсээ уучлалтгүйж миний буруу байсан гэж хэлсэн байнамаа. 그랬더니 잠을 너무너무 잘 자는 거예요. Түүний дараа тэрээр тайван сайхан унтдаг болжээ. 예수님을 만나게 되면 십자가를 만나게 되면 무엇이 잘못된지를 알게 되는 거예요. Тэр Есүстэй уулзвал түүний загалмайтай бид уулзах үедээ юу нь буруу болохыг ойлгох юм аа. 하나님 앞에 지은 죄를 회개하게 되고 사람 사이의 문제를 서로 용서하게 되고 물질로 인한 죄를 하나님 앞에 용서해 달라고 구하게 되는 것입니다. Ийхүү бид нар хүмүүсийн харилцааны нүглийг улайж, материалыг эд баялагт харьцах нүглээ улайж, бас жинхэнэ бурхныг мэдээгүй нүглээ улайж, энэ бүхэн миний буруу байсан намайг уучлаач гэж өөрсдийн сайн дураараа хүлээн зөвшөөрдөг. 나는 이 특별 기도회가 이런 능력이 나타나는 기도회 되기를 간절히 축원합니다. Тэр энэ одоо онцгой залбирал маань яг л ийм л одоо гимшлийн хүч чадлыг гаргасан оройн залбирал байгаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 어떻게 기도해야 될까요? Бид хэрхэн залбирах ёстой вэ? 어떻게 기도해 여러분의 가정의 문제가 해결이 되고 코로나의 문제가 해결이 되고
여러분이 정말 나라를 위해서 기도하는 그 모든 것들이 이루어질 수 있겠습니까? Хэрхэн залбирч яаж та нарын гэр бүлийн асуудал тийм ээ та нарын одоо амьдралд байгаа асуудал бас та нарын улс эх орныхоо төлөө залбирч байгаа энэ зүйл ковидын одоо тий асуудал шийдэгдэх юм болоо. 여러분이 정말 기도를 이루기 원한다면 십자가 앞에서 여러분의 모든 죄, 잘못된 것을 하나님 앞에 정직하게 이야기하고 용서를 구하는 것입니다. Та нар үнэхээр залбирлынхаа хариултыг авъя. Залбирал маань биелээсэй гэж бодож ивэл Бурхны Есүсийн загалмай өмнө очиод өөрсдийн үлдсэн бүхий л нүглүүдийг шударгаар хүлээн зөвшөөрч Бурхнаас үйлчлэлийг ирээрэй. Амен. 기적이 일어나는 것도 우리의 기도가 응답되어지는 것도 우리의 잘못된 것을 하나님 앞에 용서 구할 때 그 기적과 기도가 이루어지게 되는 것입니다. Бидний амьдрал гайхамшиг болох бидний залбирал хариулагдах энэ бүгдийн нууц түлхүүр нь бид загалмай өмнө очиж өөрсдийн нүглийг шударгаар улайсан цагтл боломжтой юм аа. Амен. 우리는 우리의 죄를 스스로 용서할 수 없습니다. Бид өөрсдийнхөө нүглийг уучлах эсвэл алга болгох чадваргүй маа. 오직 예수님의 십자가로 용서받을 수 있습니다. Харин зөвхөн Есүсийн загалмайр бидний тэр нүглийг уучлуулах хүчтэй юм аа. Амен. 하나님은 이 세상의 모든 사람의 모든 죄를 자신의 아들의 생명의 피로 십자가로 용서하셨습니다. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийн бүх хүний бүхэл нүглийг өөрийнхөө Есүсийн загалмайн цусаар зольж уучлуулсан юм аа. Амен. 여러분이 몽골에서 가장 무서운 죄를 지은 사람이라 할지라도 아니 전 세계에서 가장 많은 죄, 가장 무서운 죄를 지은 사람이라 할지라도 하나님의 사랑은 그것보다 훨씬 크고 훨씬 진실입니다. Амен. Та нар Монгол газар хамгийн аимшигтай бас хамгийн их нүгэл үйлдсэн байсан ч эсвэл та нар бүр дэлхийд хамгийн амар хамгийн их нүглийг үйлдсэн байсан ч Бурхны хайр тэр нүглээс чинь том тэр нүглээс чинь хүчтэй тийм хайр юм аа. Амен. 우리가 오늘 밤에 기도할 때 우리 자신의 숨은 죄들 우리가 하나님을 제대로 믿지 아니하고 하나님을 인정하지 아니했던 그런 잘못으로부터 시작하고 그리고 사람 사이의 많은 문제들 그리고 욕심으로 저질렀던 모든 죄를 용서하는 시간이 되기를 원합니다. Тийм учраас бид нар энэ орой залбирахдаа Бурхны өмнө Бурхныг одоо Бурхан гэж таньж мэдээгүй итгэж чадаагүй тэр бүх нүглүүд бас хүмүүсийн харилцаан дотор тийм ээ бидний хийсэн тэр нүглүүд бас бид нар шунлаараа удирдуулж амьдарч байгаа тэр амьдралын бүх нүглүүдийг шударгаар түүний өмнө хүлээн зөвшөөрөөсэй гэж хүсэж байна. Амен. 사람의 죄에 대한 고백이 있을 때 하나님의 역사가 일어나기 시작합니다. Хэн нэгэн хүний хэм нүглийн талаар шудрах өчл байгаа тэр цагт л Бурхны ажил хийгдэх болно. 하나님 앞에 회개하는 그 한 사람의 기도가 역사를 만드는 것입니다. Бурхны өмнө гимшиж байгаа тэр нэг хүний залбирал түүхийг өөрчлөх юм аа. 가정을 변화시키고 나라를 변화시키고 교회를 새롭게 하는 것입니다. Гэр бүлийг өөрчилж, улс орныг өөрчилж, чуулганыг шинжилдэг юм аа. 이 시간 그런 기도회가 되기를 간절히 원합니다. Энэ цаг мөчид яг тийм залбирал байгаасаа гэж шинсгэлээсээ хүсэж байна. 아멘. Амен. 제가 기도하겠습니다. За залбирая. 복의 근원이 되신 하나님 아버지, Өрөөлийн их сурвалж болсон Бурхан Аава. 예수님의 십자가의 사건을 통해 우리의 죄를 용서하셨사온데 Та Есүсийн загалмайн тэр үйл явдлаар бидний нүглийг уучлсан билээ. 우리가 예수를 믿으면서 우리의 모든 죄를 용서받았는지 우리 스스로 점검할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид Есүст итгэхдээ бид өөрсдийн нүглийг чин үнээрээ улаасан уу буюу бид өөрсдийгөө эргэж харахад бидэнд туслаач. Амен. 하나님을 정말로 사랑하고 하나님을 두려워하는 마음으로 하나님을 예배하나요? Бид үнэхээр Бурхныг хайрлаж, үнэхээр Бурхнаас эмээсэн тийм зүрх сэтгэлээр Бурхан таны өмнө мөргөл өргөж чадчихэв нөө. 아니면 가인처럼 형식적으로 예배하는 사람이 되고 있습니까? Аль эсвэл Каин шиг хэлбэр болсон мөрглийг өргөж байгаа юм биш үү? 사람 사이에 우리의 이웃과 가족 사이에 우리가 정말 예수님의 사랑으로 서로 용서하고 살아가고 있나요? Хүмүүсийн харилцаанд хөрчүүдтэй гэр бүлийнхээ харилцаандаа бид үнэхээр Есүс Христийн хайраар хайрлаж чадчихна уу? 예수님 말씀하시길 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑하라고 말씀하셨습니다. Есүс хэлэхдээ би та нарыг яаж хайрласан шиг та нар түнчлэн би биний хайрл гэж хэлсэн билээ. 이러한 사랑으로 우리가 서로 사랑하며 하나님의 사랑을 나누는 하나님의 사람들이 되게 해 주시옵소서. Бид яг ийм хайраар би биний хайрлаж
Бурхны хайрыг хуваалцдаг хүмүүс болоход туслаач. Амен. 하나님을 사랑한다고 말하며 사람을 사랑하지 아니하고 미워하고 정죄하고 비판하고 다른 사람을 모욕하고 그 원망하는 그런 마음들이 있으면 다 회개하는 저희들 되어지게 도와주시옵소서. Бурхныг хайрлаж хэлсэн хэрнээ бусдыг шүүдэг, буруутгадаг, үзэн яддаг, зүрхэндээ ялалдаг тийм л нүглүүд байгаа бол бид бүгдийг улайхад туслаач. Амен. 예수를 믿는 사람은 하나님 은혜로 살아가는 것인데 하나님 은혜로 기억하지 아니하고 욕심으로 살아가는 세상 사람들처럼 그렇게 물질의 욕심으로 살아가진 않고 있습니까? Эзэмнээ Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс нь үнэхээр Бурхнаас өгсөн бүх зүйлийг талархалтайгаар хэрэгжилж чаддаг тийм л хүмүүс байх ёстой байтал бид шунлаар удирдуулж тэр бүх эд баялагын төлөө шунаж амьдрч байгаа юм биш байгаа. 물질 때문에 하나님 예배하는 것을 멀리하고 신앙생활을 멀리하고 기도하지 않고 하나님 말씀도 읽지 않으면서 돈만 따라다니는 사람은 되지 않고 있습니까? Магадгүй бид мөнгнөөс болоод мөрөглөөж өргөж чадахгүй, залбирлын цагтаач оролцохгүй, Бурхандаа үйлчлэг эсвэл Бурхныхаа үгийг унших завгүй, зөвхөн мөнгнөөс өрийг бодохгүй тийм хүн болсон юм биш байгаа. 살아계신 하나님의 복을 받으려 한다면 세상적인 생각을 버리고 하나님을 경외하는 믿음으로 살아가게 하여 주옵소서. Бид амьд урхны өрөөлийг авмаар байвал энэ дэлхийн ертөнцийн бодлоо орхиж, Бурхны үгийн дагуу бодож, Бурхны үгээр амьдрахад биднийг удирдах өгөөч. 우리 함팀교회 교회 가운데 특별 기도회를 하게 하신 하나님을 찬양합니다. Хамтынтай чуулганаар энэ оройн онцгой залбирлыг хийлгэж байгаа Бурхан таныг магтаж байна. Амен. 우리 하나님이 가장 원하시는 그 기도에는 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 하나님 앞에 회개하는 자들을 찾으시는 하나님인 이것을 저희들이 알게 해 주시옵소서. Эзэн Бурхан таны хүсдэг залбирал нь гимшлийн залбирал бөгөөд та асаж ядж байгаа зүйлийг унтраадаггүй, та үнэхээр эмтэрсэн, шархалсан зүрхийг таалдаг гэдгийг бид мэдхэд туслаач. Амен. 우리가 다 부족한 사람인데 하나님 앞에 우리의 허물을 용서해 달라고 기도하고 하나님의 은혜와 하나님의 기적 같은 일들을 이루어가는 사람들이 되게 해 주시옵소서. Бид бүгдээрээ сул дорой, бид бүгдээрээ алдаатай хүмүүс. Бид Бурхны өмнө өөрсдийн алдааг өөрсдийн сул доройг өчөж, биднийг уучлаач хэмээн залбирахад бидэнд туслаач. Амен. 믿음이 없는 저희들을 용서하시고 주님이 가지셨던 그 큰 믿음을 우리가 가질 수 있도록 하나님의 말씀을 더 가르쳐 주시옵소서. Итгэлгүй байгаа биднийг уучлж, бид илүү том итгэлтэй байхад та Бурхны үгийг бидэнд зааж өгөөч. Амен. 오늘 밤 모인 모든 사랑하는 성도들 가운데 하나님 함께 해주시고 이들을 위로하시며 이들 하나님의 거룩한 영으로 충만하게 하여 주시옵소서. Өнөөдөр оройд цугларсан бүхий л итгэгчдийн дээр Бурхан та өөрийн тайвшрал, амар тайвныг буулгаж, ариун сүнсээрээ дүүргэж өгөөч. Амен. 하루속히 코로나가 다 끝나고 모든 가정이나 교회가 평안한 가운데 하나님을 예배하는 시간이 하루속히 올 수 있도록 도와주시옵소서. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн коронавигийн аюул зогсож, бид чуулгандаа цуглаж, бас үнэхээр бид уулзаж, учирч, ярилцах тийм боломжтой цаг хугацааг бидэнд зөвшөөрөөч. 이 기도를 통해 하나님의 영광과 기적 같은 역사들이 몽골 땅에 하나님의 큰 놀라운 역사로 일어나게 하여 주시옵소서. Энэ оройн залбирлаар дамжуулан Бурхны гайхамшиг мэт зүйлсүүд Монгол газар бий болж сэргэлтүүд Бурхны өрөөлөд бууж ирэхэд удирдах өгөөч. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ залбирлаа. Амен. 아멘. Амен. 할렐루야. Амен. 감사합니다. 목사님.